አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ። ዛሬ የምነግራችሁ በሳዑዲ አረቢያ በሚገርም ሁኔታ የወርቅ ዋጋ እየገሰገሰ ይገኛል፣ ወደፊት ማለት ነው። የወርቅ ዋጋ በጣም እየጨመረ እየተወደደ ነው። ያንን ሁለት ቀን የዛሬው የወርቅ ዋጋ በሳዑዲ አረቢያ በሪያል ስንት እንደሆነ ይህንን ቪዲዮ ተከታተሉ። በአረበኛ ነው፣ ከዛ ደግሞ በአማርኛ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። والله الناقد مخلص، لكن السوق يشتري منك على سعر اليوم عادي. اللي عنده نقد بياخذ منك. أطقم، خطوبة، سبيكة 31 جرام، تصريفة يدي. ايش اللي يجبرني اصرفك؟ في تابي تمارا ما في. طقم جميل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذهب في الطلوع جرام السبحة، هذا السبحة فيها 14 جرام و8، 14 جرام و8. هذه تكلفك على سعر اليوم 9200، 9200 السبحة. التكبيس، تشير البث، إضافة الحساب في سحب الليلة بإذن الله تعالى 40 جرام فاصلة 70 على سعر اليوم البيع كم؟ سعر الذهب اليوم كم؟ 499. موقعنا خميس مشيط البلد، شركة أوس، مرحبا مليون. 62 جرام، 62 جرام بيع 30 و70 ريال. السبائك لا والله ما في، مخلصة كلهم، نفضوها السوق خلصوها، لكن إن شاء الله بتجينا مجموعة ونعطيكم الخبر بإذن الله. طيب اللهم صل عليك يا رسول الله. تنصحوني أشتري ذهب؟ نعم، الشراء اللي يبغى يشتري والله يلحق عمره، لأن الذهب الآن في الزيادة، قاعد يزيد الأسعار، قاعد تزيد أسعار الذهب، قاعد تزيد. السحب بإذن الله يا بث الآن يا بث العشاء بإذن الله تعالى. 2400. وهذا طقم هندي عيار 21، ما شاء الله تبارك الله. هذا يكلف على سعر اليوم 13,725، 13,725. التكبيس، تشير البث، إضافة 80. سبيكة 2.5، سبيكة 2.5 تبيعها على سعر اليوم تجيب لك 1350. لو ببيع سبيكة 10 جرام تجيب لك على سعر اليوم 5400. سعر الجرام 400 الصافي و95، 495 الصافي. الذهب الآن يا جماعة والله في الزيادة، اللي عاده باقي يبغى يلحق عمره يلحق، لأن السعر والله قاعد يزيد. أنا قاعد أقول لكم، يعني اللي كان معي في البث يشهد على كلامي، إني قاعد أقول لكم تشترون وعدا أنزل من كذا. نعم، زينة وخزينة، لأن السعر هو في بداية الارتفاع. الآن ارتفع صراحة، تخيلوا من 418 إلى الحين 495. الذهب بيوصل الارتفاع، اللي عنده ذهب لا يستعجل. في بعضهم أول ما ارتفع 450 وصل 45 كلهم نزلوا بيع، وحنا قاعدين حتى والله الزبون اللي يجي يبيع عندي أنصح أنه لا يبيع. أنا الكسبان بشتري، بس ودنا لهم برضو بالفائدة، لكن بعضهم خلاص طقت فرص البيع بيع حتى لو بخسارة. طيب سبيكة 2 جرام ونص، 2 جرام ونص تحصلها على سعر اليوم 1425. عندي ذهب 50 جرام، كم يبجيب؟ 50 جرام. شكرا على الورد يا أم الشيوخ. 50 جرام بيع. سبايك ولا ايش؟ إذا سبايك 27,000. أم الشيوخ شكرا والله على الورد يا جماعة، شكرا لكم. እንደሰማችሁት እንግዲህ ሰሞኑን የወርቅ ዋጋ በየቀኑ በጣም እየጨመረ ይገኛል። ዛሬ ላይ የወርቅ ዋጋ 1 ግራም ወርቅ በሳዑዲ አረቢያ ሪያል 495 ሪያል ከደሪባና ከመስነእያ ከመሃል ውጭ ማለት ነው። የወርቅ ዋጋ ብቻ 495 ሪያል ነው። ለመሸጥ ደግሞ እናንተ መሸጥ ያሰባችሁ ሰዎች ደግሞ 485 ሪያል
ትሸጣላችሁ ማለት ነው። እና የወርቅ ዋጋ አሁን ላይ 1 ግራም ወርቅ ለመግዛት ወደ 600 ሪያል ሊጠቀም ያህል አልቀረው። 570 580 ይገባል። እስከ ደሪባ የመሃል መስነአ ምናምን ሲባል እስከ 600 ሪያል ይገባል 1 ግራም ወርቅ ዋጋ ማለት ነው። በባለፈው ካስታወሳችሁ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ በ2026 6ኛው ወር 6 ቀን ጀምሮ እኔ ስለ ወርቅ ዋጋ ከዛች ቀን ጀምሮ በየቀኑ እከታተላለሁ ማለት ነው። ለሁለት ወራት ያህል እንግዲህ በጣም ቅናሽ ነበረ። እስከ 418 ሪያል ገብቶ ነበረ የወርቁ ዋጋ ማለት ነው። እስከ ደሪባው እስከ መሃሉ እስከ ምናምኑ እስከ 540 550 ትገዙ ነበር የዛን ሰዓት። አሁን ግን በጣም በየቀኑ በሚገርም ሁኔታ የወርቅ ዋጋ እየገሰገሰ ይገኛል ማለት ነው። የመደም ቅመሞች ወርቅ ያላችሁ ሰዎች ከ2 አመት ከ3 አመት በፊት ወርቅ የገዛችሁ ሰዎች ሰምታችኋል። እንግዲህ 2 ግራም ወርቅ ለመግዛት ስንት እንዳለ ሰምታችኋል። 1400 ነው ያለው ምናምን አካባቢ 14 ግራም ወርቅ ለመግዛት 9200 ሪያል ያስፈልጋችኋል። 14 ግራም ወርቅ ለመግዛት ማለት ነው። እኔ የዛሬ አመት ከአንድ አመት ቀደም ብሎ 16 ግራም ወርቅ የገዛሁት በ5550 ሪያል ነበር። አስባችሁታል? ከአንድ አመት በፊት ማለት ነው። 1 አመት ተኩል እንደዛ ይሆነዋል። እና የዛን ሰዓት ራሱ በጣም አሪፍ ነበር። 3 ግራም ወርቅ ለመግዛት 1200 1150 እንደዛ ነበር ከአመት በፊት ማለት ነው። ከአንድ አመት ተኩል በፊት። አሁን ይሄንን አመት በጣም ወርቅ እየተወደደ ነው የእውነት። እስከዛሬ በዚች 2 ወር ውስጥ ወርቅ ቀነሰ ሲባል መግዛት እየፈለጋችሁ መግዛት እያሰባችሁ አልሰካላችሁ ያላችሁ እህቶች በጣም አዝናለሁኝ። አሁን ላይ ግን እንደሰማችሁ ሰውየው ለመሸጥ ራሱ አትሽጡ፣ አትቸኩሉ። እኔ ብትሸጡት ከእናንተ ነው ጥቅም የምናገኘው። ግን አሁን ላይ የወርቅ ዋጋ ወደፊት ምን ያህል እንደሚጨምር አናቅም፣ ግን እንደሚጨምር ነው የምናውቀው። በየቀኑ የወርቅ ዋጋ በሁሉም ዓለም ይጨምራል እያለ ነው ሰውየው። ሱብሃንአላህ በጣም እየተወደደ ነው የወርቅ ዋጋ አላችኋለሁ ቤተሰብ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወርቅ ቀነሰ ሲባል ደግሞ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። በመሃል አቁም የነበረ የወርቅ ዋጋ እዛው ዝም ብሎ ነበር፣ አልተንቀሳቀሰም። እኔ የምሰራው ቪዲዮ ወይ ሲጨምር ነው ወይ ሲቀንስ ነው። መሃል ላይ የአንድ አይነት ዋጋ ከሆነ ምንም ልዩነት የለውም ቪዲዮ ብሰራ